السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغ رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا نبینا ومولانا محمد، بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف، خوبیاں، بھلائیاں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے لاکھوں کروڑوں بے حساب بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے حبیب و محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا صفات پر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم مصلیان کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رمضان المبارک کے دوسرے جمعہ کو ادا کرنے کی توفیق فرمائی ہے، اور ہم سب جمعہ کی نماز ادا کرنے کی نیت سے وقت سے قبل مسجد میں آ کے جمع ہوئے۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدس کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت مقدس میں 3 چیزوں کا حکم ہے، اور ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کی طرف انشاءاللہ تعالی میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا، اس کی خلاصہ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت مقدس میں 3 کام بتائے گئے ہیں، اور 3 کام کرنے پر پھر اللہ تعالیٰ نے مزدائیں، جافزہ اور خوشخبری سنایا کہ میرے بندو اگر تو یہ 3 کام کرو گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں تم پر رحم کروں گا۔ ہاں، نماز ادا کرنی ہے ہم نے وقت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو کچھ مال و زر عطا کیا ہے اس کا صحیح حساب کے مطابق اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے زکوٰۃ کی صورت میں۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے آپ کے لیے جن کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے، ان کی سیرت اور ان کی زندگی کی اطوار اور معاملات پر ہم نے پوری طرح عمل کرنی ہے۔ اگر یہ 3 کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، ان 3 کاموں میں سے یا 3 حکموں میں سے یہ جو زکوٰۃ کا حکم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج کی جمعہ اور آج کے خطبے میں اس موضوع پر غور و خوض کریں گے۔ زکوٰۃ کا جہاں تک معاملہ ہے صاحب، اسلام کے جو بنیادی اصول 5 ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اس میں سے کلمہ کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو الحمدللہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ جب ماؤں کی شکم سے ہم پیدا ہوئے تھے ہمارے کانوں پہ اذان اور اقامت دی گئی تھی۔ ہم نے ایمان جو لائے تو، یا ہم جو ایمان والے ہیں، ہم نے اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کی ہے، ہم نے اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دی ہے۔ ہر ایک شخص پر، خواہ وہ بادشاہ ہے یا وہ رعایا، امیر ہے یا وہ غریب، وہ مسکین ہے یا وہ سخی،
مرد ہو یا وہ عورت، وہ کوئی بھی ہو، دو کام ایسے ہیں کہ ہر ایک بندے پر لاگو ہیں اور ہر حال میں ادا کرنا. کیا؟ ایک تو نماز، دوسرا روزہ. یہ ہر ایک بندے پر ہے، ہر حال میں اس نے ادا کرنا ہی کرنا. تو تین کام ہو گئے. کلمہ، وہ تو ہم الحمدللہ ماں کے پیٹ سے ہی ہمارے کانوں پہ اذان دی گئی، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. دوسرا نماز، اور تیسری کیا ہوئی؟ روزے. یہ چیز ہم نے ہر حال میں ادا کرنا ہے. اس کے بعد چوتھی وہ جو پانچویں چیز ہیں زکوٰۃ اور حج، یہ سب پر ضروری نہیں. ہاں، جس بندے کے پاس اتنا مال و زر ہے، کھا پی کے بچ رہا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ بنتا ہے. اور اس کا ایک فقہا نے ایک ان کا حکم بیان کیے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم جس کسی کے پاس ہو، ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اس بندے پر زکوٰۃ بنتا ہے. اچھا، اس میں پھر ایک حکمت یہ ہے، خلاصہ، جب یہ بات حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، جب میں اور اب میں بہت فرق ہے. جب کے زمانے میں جو بازار کی جو قیمت تھی، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت تھی، 7.5 تولہ سونے کے لیے وہی ریٹ تھا، دونوں ایکول تھا وہ. مگر اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اب سونے کی قیمت آسمان کو چھوڑ چکی ہے. اب نتیجہ کیا نکلا کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ایک طرف اور 1 تولہ سونے کی قیمت ایک طرف، بلکہ 1 تولے سے بھی کم. اگر کسی کے پاس سونا ہے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کا مقابلہ کرتا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جس کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے وہ بھی صاحب نصاب. یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر کا اگر سونا ہے 1 تولے سے بھی کم، وہ بھی صاحب نصاب. یا پھر کسی کے پاس اگر اتنا کیش ہے، وہ بندہ بھی صاحب نصاب. شرط کیا ہے؟ اپنے بال بچوں کی، ماں باپ کی خدمت، اپنی ذاتی ضرورت پوری کرنے کے بعد اگر یہ رقم بچی ہے اور 1 سال مکمل ہو چکا ہے، اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ 2.5% اس میں سے نکال کر غریبوں میں بانٹنا، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جناب ہم پر، آپ پر، امت محمد پر، کہ صرف 2.5% کا حکم ہمارے آپ کے لیے ہے. ورنہ ہم سے قبل جو قومیں گزری ہیں 2.5% نہیں تھا ان پر. قوم بنی اسرائیل کا جائزہ لیں گے تو پتا چلے گا چوتھا حصہ، یعنی کہ اگر 100 روپے کی مالیت ہے تو 100 میں سے 25 روپے زکوٰۃ ان پر نکالنا بنتا تھا. جبکہ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کرم، اگر 100 روپیہ ہے تو 97.5 روپیہ آپ کے ہیں، 2.5 روپیہ کسی مسکین کو آپ نے پہنچانا ہے. تو یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا خاص اس امت پر، جو کہ کسی اور امت پر یہ سہولتیں نہیں تھی. اچھا، زکوٰۃ کا یہ خلاصہ ہوا. تو زکوٰۃ کیا ہے کہ اگر ہیں تو پھر آپ پر ہیں. اسی طرح معاملہ حج کا بھی ہے. قرآن میں اللہ نے واضح حکم دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے گھر کا حج کرنا ان لوگوں پر فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے. اب میں چاہوں آپ کو اگلے جمعہ میں حج کی فضیلت پر تقریر کروں گا، بتا سکتا ہوں میں آپ کو حج کرنے کی یہ فضیلت ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، گناہ اس طرح معاف ہوتے ہیں، بندے کو درجہ اس طرح ملتا ہے. گھنٹہ بھر کی میں تقریر کروں گا آپ کو حج کے اوپر، مگر میرا ذاتی معاملہ کیا ہے؟ مجھ پر ضروری نہیں ہے. کیوں؟ مجھ میں وہ استطاعت نہیں ہے. اور ایک عام آدمی ہے جنہیں دین کی بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، پر اللہ نے اس کو نوازا ہے، تو پھر اس بندے کو حج کو جانا فرض ہو چکا ہے. تو دو چیز ایسی ہیں، زکوٰۃ اور دوسرا حج، یہ ہر بندے پر ضروری نہیں ہے. جس کے پاس ہے اس نے یہ کام کرنے ہیں. اور نماز اور روزہ ہر بندے پر ضروری. اچھا، اب آئیں زکوٰۃ کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مفسرین حضرات فرماتے ہیں تقریباً 84 مرتبہ یا 86 مرتبہ الگ الگ عنوان پر الگ الگ جگہ میں قرآن شریف میں زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو اور ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور ابھی جس آیت مقدس کو میں نے پڑھا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پر رحم کیا جائے گا.
अच्छा, एक बात यहां पर नुक्ता में समझाता चलो आपको, कुरान मजीद के कई मकाम पर ज़कात का जो हुक्म बयान हुआ है ना, वो नमाज के साथ जुड़ के है। वाक़िमुस्सलाह वातुज़ ज़कात, फिर आगे दूसरे दूसरे जुमले आए हैं। नमाज ही के साथ मुत्तसिल क्यों ज़कात को जोड़ा गया है? तो उसका नुक्ता और जवाब ये बयान किए मुफस्सिरीन हजरात, और ये गुज़िश्ता दिनों में फजर के दर्स में भी सूरत मुज़म्मिल की आखिरी आयत गुजरी थी, मैंने ये नुक्ता जब बयान किया था, अब मैं फिर से वो नुक्ता रिपीट करता हूं आपको कि आखिरकार ज़कात को नमाज के साथ ही क्यों जोड़ा गया। उसका जवाब मुफस्सिरीन और अहले इल्म ने बयान किए हैं कि भाई नमाज के साथ ज़कात को इसलिए जोड़ा गया है, ये नमाज के हुक्म के फौरन बाद ज़कात को शामिल किया गया है। उसका रीजन ये है कि जब बंदा नमाज पढ़ता है ना, तो वो बंदा रूहानी तौर पर पाक हो जाता है। हाँ, बंदे के दिल में खुदा का खौफ पैदा होता है, खुदा की खशियत पैदा होती है। बंदा जब कसरत से सजदों का एहतमाम करता है, उसको खुदा की मारिफत और खुदा की कुर्बत हासिल होती है। बंदा जाहिर तौर पर भी पाक होता है, जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर भी बंदा पाकीज़ा होता है, क्योंकि वो नमाज पढ़ रहा है। और नमाज के ताल्लुक से कुरान में खुद ही इरशाद है, इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो नमाज जब बंदा पढ़ता है सही मानों में जैसे पढ़ना चाहिए, तो उसको ये सारे फायदे मिलेंगे। क्या? जिस्मानी तौर पर पाक, रूहानी तौर पर पाक, अल्लाह की कुर्बत मिलेगी, उस बंदे को अल्लाह की मारिफत मिलेगी। तो नमाज के जरिए से ये फायदे हासिल हो गए उसको। अब नमाजी जो लुकमा खाएगा, नमाजी जो गिजा खाएगा, जिसके खाने से उसके जिस्म को नशो नुमा मिलेगी, जिसके जरिए से उसके जिस्म को ताकत मिलेगी, फिर वो रब की इबादत करेगा। तो नमाज के जरिए से जिस्मानी रूहानी तौर पर पाक तो हो चुका था। अब जो खाकर नमाज के लिए वो तैयार होगा, वो भी तो पाक होना चाहिए। जो खाकर वो नमाज के लिए ताकत बनेगी जिस्म में, वो लंबी देर तक खड़ा रहेगा, रब के हुजूर कयाम रुकू सुजूद करेगा, यानी कि खुराक और गिजा उसका भी तो पाक होना जरूरी है। नमाज पढ़ के जिस्मानी रूहानी तौर पर पाक हो चुका था, अब उसने जो गिजा खाकर जिस्म को ताकत देगा, तो अल्लाह ने नमाज के साथ फौरन ज़कात का हुक्म फरमाया कि मेरे बंदे, तेरे पास जो माल है जो मैंने तुझको दिया है, उसमें से जितना फुकरा मिस्किन यतीम का बनता है उनको निकाल, ताकि वो माल भी तेरा पाक हो जाए। फिर पाकीज़ा लुक्मा जब तू खाएगा तो तेरे दिल की दुनिया मजीद रोशन और मुनव्वर होती चली जाएगी। ये इसका वजह है जनाब। अच्छा, ज़कात बज़ाहिर देखा जाए तो मालों में कमी होती है। हाँ, क्योंकि एक आदमी के पास 1 लाख रुपया है और उसका ज़कात है, समझे आप, 1 साल मुकम्मल हो चुका है, अब उसको 1 लाख में से 2,500 निकाल के देना पड़ेगा दूसरों को, तो 97,500 में बचेगा उसके पास। तो बज़ाहिर माल कम तो होता है, हाँ, मगर जनाब हकीकत ये है कि अल्लाह ताला उस माल में फिर बरकत अता फरमाता है। हाँ, अब ये 1 लाख का 2,500 बनता है, जिसके पास 10 लाख है 25,000 बनता है, जिसके पास 20 लाख है उसके पास 50,000 बनता है, जिसके पास 40 लाख है उसका 1 लाख ज़कात बनता है। जनाब जब ये अमाउंट बड़ा होता है ना, फिर वहां दिल में मोहब्बत पैदा होती है। फिर जब अपने माल में से 1 लाख निकाल के देता तो हाँ, और ऐसा लगता है कि गोया उसकी छोटी वाली उंगली काटी जा रही है। जब बड़ा अमाउंट निकलता है ना, फिर बंदे को दिख के आता है। अगर उसका ईमान मजबूत है तो वो बराबर हक अदा करता है, और अगर बंदा थोड़ा ऊपर नीचे कमी मामला रहता है ना, ये दौलत की मोहब्बत ज्यादा रहती है, तो फिर ऐसे मौके पे वो टोल मटोल कर जाता है, फिर वो हीले बहाने निकालता है, फिर अलग अलग उसके अपने मनमानी और खुद साख्ता उनके बहाने होते हैं। फिर वो अपने हिसाब से अपने अंदाज के मुताबिक उलमा से मिलते हैं, तो अपनी तबीयत के मुताबिक और अपने चुने हुए जुमले रखते हैं उनके सामने, मेरे ये मामलात हैं, मेरे ये मामलात है, क्या मुझ पर ज़कात बनता कि नहीं बनता, वगैरह वगैरह। हजरात मोहतरम, तमाम चीजों का रीजन यही है। और रीजन क्या है? जब हमारे पास माल ज्यादा जमा होता है
تو پھر زیادہ مقدار میں زکات بنتا ہے. جب زیادہ مقدار میں زکات بنتا ہے وہاں پر ہمارا دل دکھتا ہے. پھر یہاں پر ہم جو ہیں ہیلے بہانے کریں گے, کنجوسی کر جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی ہم ایسے موقع پر کر جاتے ہیں. اور یقیناً ظاہری طور پر مال تو کم ہوتا ہے, پر باطنی طور پر اور حقیقی طور پر اس مال میں برکت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ اس بندے کا مال کبھی کم نہیں ہوگا جو رائے خدا میں خرچ کرے گا. اچھا, بظاہر کم ہوتا پر حقیقت میں بڑھتا ہے. وہ کس طرح؟ اہل علم نے 2-3 نقطے بیان کیے ہیں. وہ یہ ہیں کہ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ جو کسان لوگ ہوتے ہیں یا جو لوگ باغیچہ وغیرہ مینج کرتے ہیں, تو جو باغ میں درخت ہوتے ہیں نا, اس کے شروع کے ٹہنیاں کاٹتے رہتے ہیں ہر 6 مہینے میں, 3 مہینے میں, سال میں ایک بار. پھر وہ درخت پتلا سا لگتا ہے جو اس کی ٹہنی کاٹ دی جاتی ہے. تو بظاہر تو درخت کے ٹہنی کاٹنے سے درخت پتلا ہو جاتا ہے, مگر پھر کیا ہوتا ہے بولو؟ جب اس کی ٹہنیاں کاٹی جاتی ہے نہیں, اس درخت کا تنا موٹا ہوتا ہے, اس درخت کی جڑ مضبوط ہوتی ہے, اس میں پھل زیادہ آتا ہے, پھر وہ درخت مزید اور اونچا ہوتا ہے. اگرچہ اس کے جھاڑ کاٹے گئے, ٹہنی کاٹی جاتی ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کنویں کے پانی جب نکالتے, بوڑی جس کو آپ لوگ بولتے ہیں, اس کے پانی جتنا نکالو گے نا, میٹھا پانی نکلتا ہے, صاف پانی نکلتے رہتا ہے. اگرچہ اس میں سے پانی نکالا جا رہا ہے, مگر بار بار اور کثرت کے ساتھ نکالنے کی وجہ سے پانی اس کا صاف رہتا ہے. یہ پھر اسی طرح آپ کسان لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں, جب وہ اناج لگاتے ہیں, چاہے گیہوں ہو, مکی جاری ہو, دال ہو, کچھ بھی ہو, وہ سارا کا سارا بورا تھیلا وہ بالکل زمین پہ ڈال دیتے ہیں, ان کے خالی ہو جاتے ہیں تھیلے. مگر پھر کیا ہوتا ہے جناب, جب وہ فصل اگنے لگتی ہے اور جب فصل کی کٹائی کا وقت قریب آتا ہے, اس کسان کا گھر فصل سے بھر جاتی ہے. جناب بس یہی معاملہ زکات والوں کا ہے. جو زکات ہیں اگر وہ صحیح مالوں ہم نکالتے رہیں گے, پہنچاتے رہیں گے, باقی مال ہمارا پاک ہو جائے گا, باقی مالوں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. اور وہ کس طرح؟ ایک حدیث ہے, حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں تشریف فرما تھے. ایک شخص نے آ کر کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فلاں شخص کا مال سمندر کی موج بہا کر لے گئے. خبر دیا حضور کو آ کر کہ یا رسول اللہ, فلاں شخص کا مال آ رہا تھا بحری جہاز میں, سمندر کے لہر اس کے مال کو ڈبو کر غرق کر دیا. تو جب حضور کو یہ اطلاع ایک شخص نے دیا تو اس موقع پر حضور کے جملے کیا تھے؟ آپ نے فرمایا, ہاں تمہارے مال اگر تم چاہتے ہو کہ اس کی حفاظت ہو سکے تو زکات کے ذریعے سے اپنے مال کی حفاظت کرو, اور اپنے مریضوں کی بیماریوں کو صدقہ کے ذریعے سے دور کرو, اور اپنے اوپر آنے والی بلاؤں کو دعا کے ذریعے سے دور کرو. حضرات محترم, یہ 3 کام اس حکم میں ہے. بندے کوئی بیمار ہے, وہ صدقہ نکالے اپنے مریض کے نام کا, اللہ اس کو شفا دے گا. کوئی مصیبت آپ پڑی ہے, آپ کو یقین ہے, آپ رب سے دعائیں کریں, آپ کی مصیبت آپ کی دعاؤں کے نتیجے پر رب تبارک و تعالیٰ ٹال دے گا. اور اسی طرح جو مال آپ کے پاس ہیں اس میں سے جو زکات بنتا ہے, اگر آپ اس کو نکال دیں گے تو باقی مال آپ کے لیے پاک ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت فرمائے گا اور برکت بھی نازل فرمائے گا. اب آئے میں 2-3 نقطے آپ کے سامنے رکھوں کہ جو لوگ صحیح معنوں میں اپنے مال کا صحیح حساب و کتاب کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, ایسے لوگوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یہ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیتیں ہیں. اب ان آیتوں کو ترجمہ دیکھو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں, اور خدا جس کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے, اور وہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا. اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ترغیب دلایا, توجہ دلایا
शौक दिलाया। क्या कि मेरे बंदे अगर तू अपना माल मेरे राह में खर्च करेगा तो तेरी मिसाल उस किसान की तरह हो जाएगी जो किसान काश्तकारी करता है, जमीन पर अपना दाना डालता है, फिर वो दाना दरख्त में तब्दील होता है, उस दरख्त में बालें निकलते हैं और हर बाल में 100 दाने फिर निकलने लगते हैं। हालांकि वो किसान ने एक दाना डाला था, वो दाना दरख्त में तब्दील हुआ, उस दरख्त में 7 बालें निकले, हर बाल में 100 दाने हैं। तो गोया कि लगाया था एक दाना और हासिल कितना कर रहा है वो 700, बल्कि उससे भी ज्यादा। अल्लाह ने मिसाल देकर बयान फरमाया कि मेरे बंदो अगर तुम मेरे नाम पर मेरी रजा को पाने के लिए अगर तुम खर्च करोगे, तुमको ऐसा ही नेकियां दूंगा जिस तरह वो किसान को गल्ला मिलता है, वो किसान को अनाज मिलता है जमीन पे लगाने के बाद। अच्छा, इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह ने मिसाल दिया है, उन बंदों का जिक्र किया जो उसके राह में खर्च करते हैं। और मिसाल देखो अल्लाह ताला की मिसाल, अल्लाह फरमाता है मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम इब्तिग़ाअ मरदातिल्लाहि व तस्बीतन मिन अनफुसिहिम कमसली जन्नतिन बिरबोतिन असाबहा वाबिलुन फ़आतत कुल्ला ज़िफ़ैन फ़इन लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। ये भी कुरान मजीद के 3रे सिपारे में है। अब इसका तर्जुमा सुने, अल्लाह ताला फरमा रहा है और उनकी मिसाल है जो अपने माल अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए खर्च करते और अपने दिल जमाने को। तो उस बाग की सी है जो ऊंची जगह पर वाक़े हो, उस पर की जोर की बारिश हो तो दुगना फल लाए, और अगर बारिश ना भी हो तो शबनम ही काफी है और खुदा तुम्हारे कामों को देख रहा है। यहां पर अल्लाह ताला का कलाम करने का हुस्न देखो, किस कदर खुश उसलूबी के साथ और किस कदर अपने बंदों को समझाने के लिए मिसाल देकर अल्लाह ने बयान फरमाया। अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदे अगर तू अपने माल को मेरी राह में खर्च करेगा, क्यों? मेरी रजा को हासिल करने के लिए और अपने दिल को सुकून देने के लिए, तो फिर तेरी मिसाल कैसी होगी? तेरी मिसाल उस किसान की तरह जिस किसान का खेत पहाड़ों पर है। तो पहाड़ों पर है, अगर बारिश हो गई तो उस किसान को दुगना फसल आएगा, और अगर बारिश नहीं भी हुई, चूंकि उसका खेत पहाड़ों में है, शबनम के कतरे से फिर भी उसकी खेती को तरोताजगी मिलती रहेगी। और चूंकि खेत उसका पहाड़ पे है तो बरसात की, बाढ़ की, तूफान की, नदी के खतरा उस खेत को बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो पहाड़ों पे है। अगर बारिश हुई तो फसल दुगना, और अगर बारिश ना भी हो तो शबनम तो गिरेंगे ना, शबनम के कतरे की तरावट भी उसको आखिरकार फल मिल ही जाएंगे। यानी कि जो बंदा अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, चाहे खुलूस की कमी हो या बेसी हो, आखिरकार उसको मिलना ही मिलना अजर है। किसको? उस किसान को जिसका खेत पहाड़ पर है। तो ये मिसाल देकर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को समझाया कि मेरी बारगाह में खर्च करने से तुम्हें ये फजीलतें मिलेगी। अच्छा, इस तरह कुरान मजीद में और भी बहुत से जगहों पर हैं जो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, कहीं तरगीब दिलाया, कहीं अल्लाह तबारक व ताला ने फजीलत बयान फरमाई। और इसी तरह जो लोग बखीली करते हैं, कंजूसी करते हैं, अपने माल को सही सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके लिए मजम्मतें भी बहुत ज्यादा है। हाँ, दोनों हैं। फजीलतें जहां पर बहुत हैं, मजम्मतें भी बहुत हैं। फजीलतें तो इतनी है कि बहुत ज्यादा, मगर मजम्मतें भी इतनी है कि वो भी बहुत ज्यादा। अब फजीलतों के ताल्लुक से मैं 2 आयतें पढ़े आपके सामने, एक आयत और सुने, वाक़िमुस्सलाह वातुज़ ज़कात वाक़िदुल्लाह क़र्दन हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह हुवा खैरन व अअज़्ज़म अजरन वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। इस आयत मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने उन लोगों की फजीलत बयान फरमाया है जो लोग उसकी राह में माल खर्च करते हैं। और जुमला किस तरह है? नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह को कर्ज़ हसना देते रहो, और जो नेक अमल तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसके खुदा के यहाँ बेहतर पाओगे। खुदा से बख्शिश मांगते रहो, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत में भी अल्लाह ताला ने उन लोगों को खुशखबरी सुनाया। कौन? जो लोग नमाज पढ़ते हैं, ज़कात अदा करते हैं
और अपने लिए नेकी खैर के कामों को अल्लाह के यहां भेजते हैं, अल्लाह को कर्ज हसना देते हैं, यानी अपना माल अल्लाह के नाम पे खर्च करते हैं, तो अल्लाह ताला ने इस तरह के लोगों को खुशखबरी दिया क्या कि तुम जो कुछ मेरे लिए भेज रहे हो या मुझे उधार दे रहे हो, मैं तुमको बेहतर तरीके से लौटाऊंगा। हाँ, तुम जो कुछ भी नेकी मेरे लिए कर रहे हो तो तुम्हारी जो नेकी है उससे कहीं ज्यादा मैं तुमको अजर ज्यादा दूंगा, और हाँ, मैं बख्शने वाला मेहरबान। इस तरह कई आयतें, ठीक है जी। अब इसकी कुछ मजम्मत वाली आयतें भी सुने। अगर हम अल्लाह के दिए हुए माल को सही सही खर्च ना करें तो उसकी मजम्मतें कितनी है, उस हवाले से मैं 2-3 आयतें रखना चाहूंगा। अल्लाह ताला फरमा रहा है, वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़-ज़हबा वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तक़वा बिअजवाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये कुरान मजीद के 10वें सिपारे में आयत मुक़द्दस है। अब इसका तर्जुमा देखो कि अल्लाह ताला ने किस कदर गुस्से में कलाम फरमाया। अल्लाह ताला ने किस कदर गुस्से से के साथ कलाम फरमाया है। और तर्जुमा सुनो, अल्लाह फरमा रहा है, और वो लोग जो सोने चांदी को जमा करते और उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनको दर्दनाक आजाब की खबर दे दो, जिस दिन सोने चांदी को दोज़ख की आग में गर्म किया जाएगा, फिर उनसे उनकी पेशानियों, करवटों और पीठों को दागा जाएगा। ये हैं जो तुमने जमा किया था, आज अपने जमा किए हुए का मजा चखो। ये तर्जुमा बिल्कुल हूबहू आयत का तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। अल्लाह फरमा रहा है कि भाई, तुम्हें जो मैंने दिया है, खा वो सोने की सूरत में हो, चांदी की सूरत में हो, माल की सूरत में हो, नकद और रकम की सूरत में हो, जो भी तुम्हारे पास है, मैंने जो तुमको दिया है, अगर सारा कुछ जमा करके बैठे हो कुंडली मारकर, तो फिर तुम्हें ये दर्दनाक खबर दी जा रही है क्या, अगर आज तुमने सारा कुछ जमा कर रखा है, मेरे नाम पे खर्च नहीं करते हो, मेरे जरूरतमंद मुस्तहिकीन बंदे को नहीं पहुंचाते हो, तो फिर ये खबर तुम्हारे लिए है क्या। वो वक्त भी आएगा जब तुम्हारे सोने चांदी को जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा, तपाया जाएगा, और गर्म करके तपा कर तुम्हारे माल को, तुम्हारी पेशानियों को, करवटों को, पीठों को दागा जाएगा। हजरात मोहतरम, जरा अंदाजा लगाएं आप किस कदर अल्लाह ने गुस्से में कलाम फरमाया कि तुमने जो जमा किया था, तुम्हारे जमा किए हुए माल को जहन्नम की आग में तपा कर तुमको चिपकाया जाएगा या तुमको मोहरें लगाई जाएगी, और फिर क्या तुमको कहा जाएगा, लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, लो अपने किए का मजा चखो जो तुमने जमा किया हुआ था। तरतीब देखें आप अपने माल को सही सही खर्च कर रहे हैं तो अल्लाह कह रहा है, तेरी मिसाल उस किसान की तरह है, एक दाना लगाया था, 700 दाना ले रहा है, हर दाने के बदले में 700 ले रहा है। दूसरी तरफ अल्लाह ने उन लोगों को खबरदार किया कि मेरे बंदे, अगर तू खर्च नहीं करता मेरे नाम पर, तो फिर हाँ, इस बात को ख्याल रख, तू वो दिन आएगा जब तेरे माल को जमा करके सोने चांदी को जहन्नम की आग में तपा कर तुझको उससे तकलीफ पहुंचाई जाएगी। और इसी तरह एक और आयत देखें आप, ये 4 सिपारे में अल्लाह फरमा रहा है, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा खैरुल लकुम बल हुवा शर्रुल लकुम सयुतवक़ूना मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा। तर्जुमा देखें आप, मैं समझता हूं मजीद इन आयतों की वजाहत की जरूरत ही नहीं है, तर्जुमा ही काफी है। इतने वाज़े अल्फाज के साथ अल्लाह ताला ने अपने बंदों को डराया है। अल्लाह फरमा रहा है, और वो लोग गुमान ना करे जो इसमें बुखल करते हैं, जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया है उनके लिए ये अच्छा है, बल्कि ये उनके लिए बहुत बुरा है। अन करीब बरोज क़यामत उनके गले में उसके माल का तोप पहनाया जाएगा। अल्लाह अकबर। यहां पर अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग बुखल करते हैं वो ये गुमान ना करे कि उन्होंने अच्छा किया है, नहीं, बल्कि उनका बखीली करना बहुत बुरा है। और किस कदर बुरा है कि जब क़यामत का मैदान होगा तो उनके सोने चांदी को तोक बनाकर उनके गले में डाला जाएगा। तोक समझते हैं आप?
तौक समझाने के लिए मैं कुछ मिसाल दूं। कभी आपने शायद देखा होगा देहातों में या फिर जो लोग मवेशी पालते हैं, भैंस बैल वगैरह, तो जो बहुत शरारती करते हैं ना बैल या भैंस, उसके गर्दन पे बड़ी लकड़ी डाल देते हैं, मोटी लकड़ी, बिल्कुल वो तखत के चारपाई के खुटिया की तरह, ताकि वो बैल या भैंस दौड़े तो उसके घुटने पे मार लगे, वो दौड़े नहीं बोल के। मोटी लकड़ी होती है, उसके गले पे डालते हैं, लटकी रहती है वो लकड़ी, ताकि वो बैल या भैंस शरारत ना करे, दौड़े भागे नहीं। अगर वो दौड़ेंगे तो उसके जो गले पे लकड़ी है ना, वो उसके पैरों में जोर जोर से मार लगेंगे, फिर वो शरारती नहीं करता, बैल हो या भैंस हो। आमतौर पर तौक उसको कहा जाता है ताकि वो कंट्रोल पे रहे। और यहां पर अल्लाह फरमा रहा है कि जो लोग अपने माल में बखीली करते हैं, मेरे नाम पर खर्च नहीं करते हैं, इनके मालों को, इनके सोने चांदी को तौक की सूरत में बनाकर उनके गले में डाला जाएगा। अब जनाब तौक वो कितना बड़ा होगा ये जिक्र आयत में नहीं है। अब जानवर को कंट्रोल करने के लिए 2 फीट का तौक लगाते हैं लकड़ी का। अब कयामत के मैदान में जो लोग बखीली करते हैं उनका तौक कितना बड़ा होगा ये खुदा जाने, उसके रसूल जाने। तो जनाब ये मजम्मत है उन लोगों के लिए जो अपने माल का ज़कात नहीं निकालते। और सही बुखारी में एक हदीस है, वो हदीस क्या है कि कयामत का जब मैदान होगा ना, ये हदीस के जुमले आप कि इंसान के तमाम माल व ज़र को अल्लाह तबारक व तआला गंजे सांप की शक्ल में मुंतकिल फरमाएगा। ये जो लफ्ज गंजा सांप है जनाब, इसकी एक अलग तहकीक है, तहकीक मुहक्किकीन कहते हैं कि जब किसी सांप की बहुत ज्यादा उम्र होती है, बहुत ज्यादा, अब वो 100 साल या 1000 साल, में इस मामले में कंफ्यूज हूं, जब 100 साल या 1000 साल का आंकड़ा है, 100 साल या 1000 साल, उसके सर पे बाल उगते हैं सांप के। अब ये बात कहां तक कितनी सच्ची है मैं नहीं जानता, अलबत्ता हदीस में लफ्ज गंजा का लफ्ज है, इसीलिए मैं इस बात की वजाहत कर रहा हूं। तो उसके सर पे बाल उगते हैं, फिर जब उतनी उम्र और होती है उसके बाल उड़ जाते हैं, उसको गंजा सांप कहा जाता है। और यहां पर हदीस में लफ्ज क्या है कि कयामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला बखीलों के मालों को गंजे सांप की शक्ल में तब्दील फरमाएगा। फिर वो सांप उसके गले में लपेटे जाएंगे और वो सांप क्या करेगा मालूम, उसको डसेगा, उसके मुंह को काटेगा और वो सांप खुद कहेगा अना मालूका अना कंजुका, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं। अल्लाह ताला अज़ाब देगा ये उस बंदे पर कि उसका सारा माल अल्लाह ताला अपनी कुदरत से खजाने को, सोने चांदी को, कैश को, मालो जर को सांप की सूरत में मुंतकिल कर देगा और उस गले में लपेटे जाएंगे और वो काटेगा, डसेगा और कहेगा हाँ आज मुझसे बचना चाहते हो, कहां बच पाओगे, अल्लाह ने तो तुम्हारे माल को मेरी इस सूरत में मुझे तब्दील करके तुम्हारे गले में लपेट दिया है। फिर वो कहेगा आना मालूका वाना कंजुका, मैं तुम्हारा माल हूं, मैं तुम्हारा वो खजाना हूं जिन्हें तुम जमा करते थे। तो साहब अगर हमारे पास है तो उसका निकालना जरूरी है, जी बिल्कुल, उसमें कोई कोताही ना करेगा। हाँ नहीं है तो नहीं है। शुरू में मैंने कह दिया आपको कि 5 अरकान हैं, जिसमें से एक नियामत तो पैदाइश तौर पर हमें मुसलमान है, बाकी 4 चीजें 2 उसमें से जरूरी है, नमाज और रोजा हर बंदे पर, ज़कात और जो हज है सब पर नहीं है, आप पर है तो आपको निकालना है। वो जो बंदा आपके पास आके हाथ फैला रहा है, अगर उसको होता वो क्या आपके पास आता था? हाँ तो उसको मांगने वाला बनाया है तो आपको देने वाला बनाया है, आप अपने हिसाब से देते रहिए, हाँ, ताकि आपको दोनों जहां में उसका सिला और उसका फायदा मिले। मगर हाँ जैसे कि मैंने शुरू में कहा आपको, जब ये माल की मिकदार बढ़ जाती है नहीं तो ज़कात भी बड़ा हो जाता है, वहां पर बंदा जो है ना टोल मटोल कर जाता है। और यही वजह थी कुरान मजीद के सूरतुल क़सस में गालिबन 20वें सिपारे में सूरह क़सस में कारून का जिक्र मौजूद है। क्या? हाँ, बंदा वो बड़ा कहरे इलाही में गिरफ्तार था, पर उसके वाकया को जो कुरान में जिक्र किया गया ना वो दरअसल नसीहत के लिए है, वो वरना क्या जरूरत थी उसके तज़किरा करने के लिए। कुरान मजीद में उसका एक वाकया मौजूद है। वो वाकया क्या है? कारून एक बनी इसराइल का शख्स था,
اور मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान का ही आदमी था, चचाजाद भाई था, बाज ने कहा है। और शुरुआती जो उसका मामला था, बड़ा आलिम भी था वो, तौरात किताब का जो हजरत मूसा पर नाजिल हुई थी, बेहतरीन खूबसूरत आदमी था वो, मगर माली तौर पर गरीब था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माल अता फरमाया। ठीक है जी, उसके माल अता हुआ और माल में खूब बरकत हुई, इतनी कि बहुत ज्यादा। और कितनी ज्यादा माल अल्लाह ताला ने उसको अता किया है, आप इन जुमले से अंदाजा लगाएं। पारा नंबर 20 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वआतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा। इस जुमले में आयत मुकद्दस में अल्लाह ताला ने कारून के खजाने के क्वांटिटी का बयान फरमाया है, मिकदार, कितना ज्यादा माल अल्लाह ने उसको अता किया था। अल्लाह फरमा रहा है वआतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा। अल्लाह फरमा रहा है और हमने उसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां एक जोर आवर जमात पर भारी थी। मैं जब इसका तर्जुमा पढ़ता हूं ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने कारून को इतना माल दिया था कि उन मालों के खजानों के दरवाजे पर जो ताले लगाए जाते हैं, उसकी जो चाबियां हैं, वो चाबियां इतनी हैं कि बड़ी जमात पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो सोचो कितना माल अल्लाह ने उनको दिया होगा। ठीक है, अच्छा, फिर उन पर यह हुक्म लाया गया, क्या? अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैका। हजरत मूसा ने उनको एक पैगाम दिया कि भाई नेकी करो जैसा कि अल्लाह ताला ने तुम पर रहम किया है, यानी रब ने तुम पर एहसान किया, माल वज़र तुमको अता किया है, तुमको मालदार बनाया है, तो अब तुमको चाहिए कि तुम उसके नाम पर खर्च करो। अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैका। तो अब माल बहुत था उसके पास, और मैंने जैसे कहा बनी इसराइल में चौथा हिस्सा ज़कात था। यहां 2.5% है ना, वहां 25% ज़कात था। अब जिनके पास इतना ज्यादा था माल, सोचो उनका कितना बनता है। अब वो चूंकि फितरी मोहब्बत होती है नहीं मालो दौलत से इंसान को, वहां पर उसका दिल टोल मटोल कर गया, डगमगा गया, और उसने अल्लाह के हुक्म को कबूल करने के बजाय, अल्लाह के फरमान को तस्लीम करने के बजाय, अल्लाह की राह में अपने माल का हिस्सा निकालने के बजाय क्या कहा मालूम? उसने कहा काला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। उसने कहा मुझ पर अल्लाह का कोई एहसान नहीं है, इस मामले में मुझ पर अल्लाह का करम नहीं है, बल्कि हाँ मेरे पास जो इतने वसाइल हैं, मेरे पास जो इतना माल है, उसके पीछे हिकमत यह है कि मेरे पास एक इल्म है। काला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मेरे पास एक इल्म है, उस इल्म के जरिए से मैंने ये माल जमा किया है, लिहाजा मैं सोचूंगा, मैं गौर खोज करता हूं, मैं हिसाब लगा के देखता हूं, मैं सोचता हूं। हजरात मोहतरम, ये उसने जवाब दिया। अच्छा, फिर यही तो रुका नहीं रहा हो, उसने फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुखालिफत, दुश्मनी, अदावत रखना शुरू कर दिया, लोगों को बहकाना शुरू कर दिया कि देखो मूसा की आंखें लाल हो रही मेरी तरफ, देखो मेरे माल पर उनकी नजर है, देखो तरह तरह के फतवे मुझ पर लगा रहे हैं, लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। और एक मुफस्सिरीन कहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया कि कारून ने एक खातून को रकम दिया और कहा कि तुम मूसा पर इल्जाम लगाओ कि उन्होंने तुम्हारे साथ बदकारी की है। मुफस्सिरीन की यह तहकीक कि उसने एक औरत को इस बात पर आमादा किया कि तुम मूसा पर बदकारी का इल्जाम लगाओ, लोग फिर उनसे मुतनफ्फिर हो जाएंगे तो मेरी जान छूट जाएगी, जब उन पर भला आएगा मेरी जान छूट जाएगी। उसने ऐसा सोचा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मजमे में खिताब कर रहे थे, वो खातून खड़ी हो गई और कहा कि मूसा तुमने मेरे साथ खियानत और ज्यादती की है। हजरत मूसा जलील कदर और जलाल वाले पैगंबर थे, बड़े जलाल के उन्होंने पूछा कि खुदा की कसम तुम मुझे इस तरह इल्जाम क्यों देती हो? जब उन्होंने पूरे जलाल के साथ उनसे पूछताछ किया ना, वो खातून डगमगा गई और कहा कि नहीं, दरअसल मेरी गलती हो गई, मुझे उन्होंने रकम दिया था आप पर इल्जाम लगाने के लिए। हजरत मूसा को बहुत जलाल आया, गुस्सा आया, तकलीफ भी हुई, फिर उन्होंने हाथ उठाया और उनके लिए बद्दुआ की। बद्दुआ क्या थे?
فخسفنا به وبداره الارض. حضرت موسیٰ نے بد دعا کی مالک تو اس کو اس کے سارے مال کو دھسا دے زمین پہ. انہوں نے ہاتھ اٹھایا, ان کے حق میں بد دعا کی, ان کی بد دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا. اور اسی وقت کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ یہ نکلا, ان کا دشمن قارون وہ بھی زمین پہ دھستا چلا گیا, اور اس کا جتنا مال تھا وہ جس طرح ریگستان میں ریت میں کیسا چیزیں دھس جاتی ہے نہیں اندر, ہاں بس ایسا ہی زمین کے اندر ان کا سارا مال چلا گیا, اور قارون بھی دھستا چلا گیا. فخسفنا به وبداره الارض, بس ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. یہ قرآن میں. آدمی کتنا نیک تھا کہ بہت زیادہ. تورات جو حضرت موسیٰ پر کتاب نازل ہوئی تھی نا, جس طرح ہمارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن شریف ہے, اس طرح موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب تورات, اس کا بہترین عالم وہ خاندان کا آدمی, ان کا بڑے خوبصورت آدمی, بنی اسرائیل میں منور کہتے تھے لوگ ان کو, چمکتے چہرے والے. نتیجہ کیا نکلا؟ ہاں تو صاحب اس کا اہتمام کرے, نہیں ہے تو نہیں ہے, اور اگر ہیں کرنا پڑے گا صاحب. 86 مرتبہ قرآن میں ذکر ہے اس کا, اور اگر نہیں کریں گے آپ تو پھر بخیل ہوں گے. اور جو مذمتیں ہیں ان مذمتوں کے لیے پھر ہم نے تیار رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بھی صاحب نصاب ہیں ان کو اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق فرمائے. میرے کہنے میں جو غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.